Nara manday na. Iya sa banang kuan trabaho sa unsabay kung mabuntis og sa unsabay baboys imong anak. Aw mao lagi. Ano bay uban mabuntis ipakuha kay di kayang buhion unsabay Oh, sa bata nga ilang man mm, ang responsibility responsibilidad. responsibility Oh, mao mo ikaw na. dapat kuan sa kanang eskwela una tapos pag makahuman nag eskwela trabaho. Unsa bagi mo bay? Mm, magpundar ka kung unsay gusto nimo. Lagi mo bitad. Mao dili sa gud unahon ang mag dili unahon ang maguyab-uyab kay wala putol tanan pangandoy nimo kung mosayo kag panguyab. Unsa? Sabrina, Nindot ko giben. gi gitambagan na nga di magsayo-sayog uyab para makapatayo pa si og isahang mansyon. Wahira ka. Umahira ko. Agoy bre. Umahira ba daw ko bre? Ha? Umahira daw ko. Abisan pag-uwahe. Sumanag panguyab.